Makaigsunan, matag karunugon niya, makadawat kami o inyong mga pangutana. Happy Whispers meeting ibog na kalibot. Atong tulumanon oras sa atong Padaran ko silang issue na walay kalabutan sa kawas. Magdesidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, pangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po ug iya sa Diyos. Ang inahan kaya ariglaran ang napulog na mga anak. pinako kalimutan ingon sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Happy prayer meeting sa Tibok Kalibutan. Ang atong Anis Media Ministry, Cagayan City, makigkaubang kaninyo ng pipila ka mga gutlo alang sa atong tulumanon oras sa atong leksyon. Mao kinang panahon na atong i-discuss, i-summarize, o ato gyud ihanay pag-ayo ang mga pagtulunan karong nga semana nga nahan ay gikan sa Sabbath School Department General Conference. Sa pagsugod, magampo kita. Gamhanan nga Diyos. Salamat sa kinabuhi ni Apostol Pablo nga nakapadasig kininanamo sa pagdala sa maayong balita ug sa paghatag og kadasig nga bisan kung unsa ang makalisdanan maagian, kami magapadayon sa pag-alagad ug magdala og mensahe sa kaluwasan ngadto sa uban. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Mga kaigsunan, ang atong leksyon karon nagahisgot sa kinabuhi ug kamatayon. Life and death. Life and death. So ang teksto igsoon na gayon sa Pilipos 1:21, alang kanako ang pagkinabuhi diha ni Kristo o ang pagkamatay o sa kanakong ginansya. Ang atong pagkabuhi diha kita ni Kristo. Apang kung kita mamatay o sa kanakong ginansya, ato ning tan-awon unsa ang rod sa atong leksyon niini nga maong bersikulo. Ang kamatayon dili natipik og kabahin sa kinabuhi. Wala gyud na sa plano sa Ginoo. Kinabuhi ra gyud ang iyang giplano. Niabot ra gyud ang kamatayon tungod sa sala. Kay ang kamatayon kaatbang na siya sa kinabuhi ug kaaway kana sa kinabuhi. Nagingon si Pablo, si Kristo namatay aron sa paglaglag kaniya nga adunay gahom sa kamatayon nga kana mao ang yawa. So kinsang may gahom sa kamatayon ang yawa. Og laglagon kini sa Dios. Ug unya siya gitugyan ngadto sa pinaagis kahadlok sa kamatayon. Diin siyang kinabuhi na ilalom siya sa pagkaulipon. Hebreano 2:14-15. So mga kaigsunan, kini nga teksto nagaingon nga ang yawa mao ang adunay gahom sa kamatayon. Apan kining maong yawa, mga kaigsunan, laglagon kini sa Dios. Kay kung malaglag na ang yawa, mawala na ang kamatayon. Sa walay duha-duha si Pablo, andam na nga mamatay. Gidala na siya sa Roma, death sentence na, andam na siya nga mamatay. Apan igsoon, bisag andam na siya nga mamatay, luyo sa iyang pagbati, diha siyang kasing-kasing. Gusto pa gyud siya mabuhi. Nga mataas-taas pang iyang kinabuhi, aron siya makadugang pa pagserbisyo ngadto sa iyang Ginoo. Andam na siya mamatay. Pero kung siya ay papilion, lugwes kinabuhi aron magpadayon siya sa pagwali sa maayong balita. Ang pinaka-importante alang ni Apostol Pablo, dili kinabuhi og kamatayon. Apan ang paghatag niya sa kadungganan sa Dios, pinaagi sa pagwali sa maayong balita sa bisag unsa nga posibilidad. Tinuod mga kaigsunan si Pablo, grabe ang iyang agi siyang buhat.
Gani gawas nga siya nagwali, nagsakripisyo, siya nagsulat sa mga talambagan ngadto sa naglaing mga iglesia nga kini nagdala sa iyang pangalan. Ug pinaagi niyang mga talambagan ug iyang sinulat daghang mga dapit nga naabtan siyang sinulat bisag wa kini maadto ni Pablo sa unang panahon. Atong hinumduman nga mga kaigsuonan, mubo ra mga atong kinabuhi ang atong buhaton mo nga dunay dako gyud nga impact sa pagbuhat nato alang sa ginharian sa Dios. Sa tanang mga pamaagi ug kahigayunan, sa bisag unsa nga atong kapasidad, buhaton gyud nato ang pagdala sa misahis kaluwasan ngadto sa uban. Si Pablo dili kriminal, apan makadaghan siya na bilanggo. Ang katarungan tungod kay siya nagwali sa maayong balita. Gani nagsulat siya mga kaigsuonan ngadto sa mga taga-Korinto o iyang gisay sa mga kalisdanan nga iyang naagyan. Ani atong tanawon. Nag-ingon si Apostol Pablo, sa mga bilangguan sa makadagan ako nadala, sa magkamatayon nga nag-ungaw na makadaghan. Gikan sa mga Hudiyo, 5 ako nabunali. Mga 39 kabunal akong nadawat. 3 kahigayon ako gibunalan o gilatigo o ako gibato. 3 kahigayon ako nakasakay og barko nga nalunod. Usa ka gabi o sa kadlaw naglutaw-lutaw ako sa kadagatan. Ug sa akong mga biyahe, nagaungaw ako sa mga kakuyaw sa tubig, sa mga tulisan, makakuyaw sa akong kaugalingong mga katawhan. Mga kakuyaw gikan sa mga hintil, mga kakuyaw sa mga syudad, mga kakuyaw sa kamingawan, mga kakuyaw sa kadagatan, ug unya mga kakuyaw gikan sa mga mini nga mga igsoon. Sa kakapoy ako nagpangabudlay. Sa makadaghan wala ako'y tulog. Gutom kauhaw, puasa, sa katugnaw ug sa kahubo. 2 Korinto 11:23 paingon sa 27. Di nato mahalagway ang kalisdanan na diyan ni Apostol Pablo. Super good. Apat taliwala ni makasakit nga nadawat ni Pablo, iyang gipadayag unsa ang naa siyang nora. Iyang magisay sa iyang nagyan nga kalisdanan, pero niya ang gisulti unsa na siyang nora unsa man. Apan gawas nining mga butang nga hitabo kanako, matud pa niya. Adlaw-adlaw na hitabo. Apan aduna ako'y dakong handom. Doon ako'y dakong kabalaka sa tanang mga kaiglesiyahan. Kita mo na igsoon. Grabe ka kalisdana yung nagyan. Prisuhan, bunal, gutom, paglimbong, uguban pa. Apare nga po ingon si Pastor Pablo, apan bisang paniining tanang ako nagyan ang akong handom. May akong kabalaka alang sa mga kaiglesiyahan. Si Pablo nakasunod sa mga lakang ni Hesus. Nga kanang andam yun. Andam nga mabuhat o andam nga mamatay. Tungod alang sa iyang mga kaubanan sa pag-alagad. 2 Korinto 12:15. Ang saliko out igsoon mo ng tanan nga nagsunod sa lakang Kristo nakadawat og diyo tayong pagtagad sa mga tao. Dili kayo sila ginadawat. Dili kayo sila gina-welcome. Walay gugma nga ilang nabati gikan sa mga katawan. Apan sa 2 Timoteo 3:12 nagingon nga basta gani kita magkinabuhi nga pagka-Diyos nun, makaambit kita
sa kasakit ni Hesus. Andam na gyud siya nana. Mao ni igsoon ang orientation ni Pablo alang kanato. Bisag kinsa nga magkinabuhi nga Dios nun siya makaambit sa mga kasakit nga dayagyan ni Hesus. Si Ellen G. White nagdugang, the Acts of the Apostles, ang mga pagpailob ni Pablo ug ang iyang pagkamalipayon nga nagabuhat ug ang walay kaangayan nga bilangguan sa pagbilanggo mao kini ang nakapadasig sa pagtuo ug nga kini iyang mga kasakit mao kini ang nagmapinadayunon nga wali bisag wala siya diha. So ang iyang mga kasakit mga kaigsuonan nga iyang naagian wali kini nga nagapadayon bisag wala siya diha nakita sa mga tao. Mao nga naging si Apostol Pablo ang kamatayon ginansya. Tingalan sa uban wa kita masayod. Unsa ang ilang mga kasinatian usab sa mga kalisdanan ug mga kasakit. Samtang niya kita nining kalibutan. Nagkadaiya. Lahi-lahi ang atong mga kasakit nga atong nagyan. Kay wala gayoy makalikay sa mga kalisdanan ug mga kasakit. Lahi-lahi lang kini, may mga dagko, may mga gagmay. Apan kini may kalabutan sa atong pag-alagad ngadto sa atong Ginoo. Igsoon, ang makamatay nga hinangiban mo na sa atong utok. Mamayo og dautan. Kini mo'y delikado nga hinangiban. Kay kung ang dautan iyang i-propagate ang iyang dili mo nga doktrina na ay maangin, na ay mutuo, mga kaigsoon. Mao nga si Satanas nagagamit nga kining mga tao nga nag-alagad kang Kristo makadawat o mapagsaway, mga pagtraidor, pagpakaulaw, kahadlok, o impluensya sa ilang mga barkada. Tanang pamaagi gamiton kini aron nga ang mga Kristohanon mubiya sa pag-alagad. Apat taliwala nining atake sa yawa nganhi kanato si Apostol Pablo nagapadasig nga ang atong itubag sa ilang pag-atake kanato, pagpakaulaw, pagbilanggo ug uban pa. Tubago nato sa gugma, kaluoy, kalinaw, pagkalumo, pagkamainantuson, pagkamaluluyon o pagkamapidugnanon. Kuyaw ni igsoon. Maot ang gibuhat nato, tubago nato sila pinasagugma, kaluoy, pagkalumo, pagkamainantuson, pagkamaluluyon o pagpugong. Ang ato nga hinangiban sa pakigbatok sa dautan mao ang pulong sa Dios. Episode 6:17. Ang pulong sa Dios mao na yung nakigubat sa mga pangunauna o mga values sa atong isig katao. Kay samtang kita magakinabuhi nga nadugtong atong kinabuhi diha kang Hesus, dili gayud kita mapildi sa yawa. Bisan patingali kita patyon, di gihapon ta mapildi. Basta may koneksyon nato ngadto sa atong Ginoo. Si Pablo iyang gisurrender tanan siya ang kinabuhi. Bisag unsa may tabok kaniya, iya na nang gidawat. Bisag unsa ang mga pagdaog-daog, iya nang gidawat ug iyang gisalig ang kinabuhi sa umabot ngadto sa korte sa atong Ginoo nga labaw sa korte ning yuta nga puno sa pagdaog-daog. Ang mga Kristohanon igsoon niya din ang mabugat nga pagtulunan. Ang mga Kristohanon dili kanunay sila makig-away sa ilang mga katungod. Kung unsa ang katungod, naay panahon nga atong katungod yatakan.
Busa na yung din ang atong leksyon, dili sa tanang panahon. Makiglalis, makig-away ta sa atong mga katungod. Kay mao gyud ni ang dangatan sa mga Kristiyanon, daog-daogong gyud. Dili kini igsoon nga sama sa Gingon nga ang gahom makahimo nga matarong. Kung dili ang matarong mo'y makahimo og gahom. Busa mga kaigsuonan, ingon nga kita Kristohanon atong balikon, dili sa tanang panahon nga kita makiglalis, makig-away sa atong katungod. Sa madugay ug sa madali, yatakan ang atong katungod. Busa madungganon gayud ang pagtugyan nato ngadto sa atong Dios unsa nga kabubuton aron kita magbadaugon nining gubat utok ng gubat sa mayog sa dautan. Si Ginoos mo ang atong paningingnan. Total surrender si Ginoos ngadto siya ang amahan. Hangtod sa kamatayon, surrender gyapon siya. Gitugyan sa kamatayon, okay lang ang atong Ginoong Hesus. Ang pagkamatay, ginansya. Kiniigsoon nga sinultian sa makadaghan, wala masabti sa mga tao. Bisang karon, dili ni masabtang kanang iyong kamatayon ginansya. Namatay na gyud unya nagkaginansya pa. Apas Pablo igsoon, iyang gatagan og komparasyon. Ang pagkamatay diha alang ni Kristo, ginansya kung kita nagasaksi uban sa rakong gahom ug unya sa atong pagsaksi, madanihon ang atong pagsaksi mga kaigsuonan. Ug kung moabot ang kamatayon, ginansya mga kaigsuonan. Kaalang kanato, mabuhi kita diha ni Kristo. Og ang kamatayon, ginansya, Pilipos 1:21. Duhag yun ni ka mga phrases mga kaigsuonan. For me to live is Christ, and to die is gain. Pulos kini mga paradox. Ang atong pagkabuhi diha ni Kristo o kung mamatay, ginansya. Nagpasabot mga kaigsuonan nga kung andam kita mo dawat sa kamatayon, tungod sa atong pagtuo, mamatay kita diha sa atong gituohan. Muna mga kaigsuonan. Ang pagwali nato sa mga balita tungod kay nagtuo kita nga mao kinamaayong balita. Og andam kita nga kung gikinahanglan ang kamatayon, andam kita nga atong ihatag. Nganuman, kaya ang atong gituohan, andam kita sa kamatayon mga kaigsuonan. Pagkamatay nga ginansya, sa pamanggi. Nganong nga ginansya man mga kaigsuonan? Kay kung mamatay kita diha sa pagbuhat sa atong Ginoo, mamatay kita diha sa pag-alagad sa atong Ginoo, nga nibarog ta sa atong gituohan, bisan pangtod sa kamatayon, ginansya kini tungod kay sa unang Tesalonica 4:16-17, makaambit kita sa unang pagkabanhaw sa mga tao nga nang matay diha ni Kristo. Mao ni igsoon ang ginansya. Mao nga ni sa Apostol Pablo, unang Timoteo 4:6, ako andam na nga igahalad. Sa to andam na nga ako pagapatyon. Og sa tak na nga ako mobiya, haduol na. Unsa man ang pulong mobiya, mga kaigsuonan. Mobiya sa bagong kinabuhi. Hunaw na ang mga tao, mga kaigsuonan, nga ni kamatay ni Pablo, diretso na siya sa langit. No. Parang bupati, pasabot ni Pablo kanang yun, departing of this present life to be with Christ. Ambot ipasabot nga siya andam na mga kaigsuonan makigambit sa kamatayon o kalisdanan nga naagian ni Kristo.
Dili kaandam na siya resurrection. Wala pa igsoon. Wala pa ang resurrection. Although andam na siya kung maabot ang resurrection, pero wala siya mangandam nga siya banhaon di adya. No. Ang iyang giandam nga siya mo depart mga kaigsunan tungod kay andam na siya nga kung unsang kasakit ni Jesus, andam na siya di anak mga kaigsunan. Si Pablo, andam na nga mamatay alang ni Kristo. Apan aduna siya ipailain nga handom. Bisag andam na siya sa kamatayon, apan matud pa niya sa Pilipos 1:34, gusto pa ko magpabilin ni ini nga unod to remain in flesh. Abi ninyo igsoon, dili masayon kini nga decision. To live in Christ, nagpasabot kalisdanan, kasakit, persecution. That is to live in Christ. With Christ, rather. To die with Christ. So duha kini ka paradox mga kaigsunan. Nga kung kita magkinabuhi, kauban ni Kristo, kasakit atong madawat. O kung kita mamatay, diha ni Kristo, ginansya mga kaigsunan. Nining duha ka pangunahuna, naging sa Apostol Pablo, hard pressed between these two. Mura ginaipit siya ng una-una. To live with Christ and to die with Christ. Andam na siya rin ini. Apag kung itugot pa yun, nga naapa siya sa unod, mas may pa yun, matod pa niya. Igsoon, adunay maayong balita nga gidala ni Apostol Pablo. Maingon man kita usab, adunay maayong balita nga atong dadon sa kalibutan. Ginasugo ang mga apostolis o mga tinunas pagwalis maayong balita. Sa maong pagkaagi kita usab ginasugo sa pagwalis maayong balita ngadto sa tibok nga kalibutan. Apan, gikinahanglan nga ang iglesia adunay panaghiusa. Mao ni ang gibilin ni Hesus nga hangyo ngadto sa amahan. Amahan ko, unta ang mga katawhan, makabatunog panaghiusa, maingon nga ako nahiusa diha kanimo. Mao ni ang handom ni Hesus nga ang iglesia makabaton sa panaghiusa. Nganuman mga kaigsunan. Mao ni nga naging si Hesus sa Juan 17:11, that they may be one as we are. Ngaunta ang akong mga tao magkaiusa, maingon ako nahiusa diha kanimo. Kay gipasidana ni Hesus nga once ang iya makatawan, ang iya mga iglesia, dili managkaiusa, adunay dako nga katalag